Kinang vision mo niya maghatag sa tuan ng direction. Maghatag sa tuan ng clarity of unsa itong ginahimo, especially para kay Lord. Ngayon, so ang tanan imong gihimo diha kay Lord will never be in vain. Amen? Ayaw na nga ka ng imong pag-ari diri, ka ng imong pagsimba, wala lang. But every time nga naa ka diri, imong gi-remind imong self nga naaman di kay plano sa akong kinabuhi, Lord. You know what? Sa tayo na mas nagsimbahan ka, pero kung wala kay vision, dili mo masabtan nga nung nagsimba ka. So it's not all about the culture na simba lang. It's all about understanding the greatest plan of God in your life, in your future, in your family, and in your ministry. That's why karulatak na, let us humble down ourselves before the Lord. And Lord, naman na yung purpose, Lord. Naman na yung vision, Lord. Naman na yung mission, God, na kailangan ko i-work out. Kaya gining talibutan igsuon, dili ni mga desire ni Lord sa imo, ha? This is just our temporary home because our permanent home is in heaven. And we are preparing ourselves nga sa time nga balik na kay Lord, mission accomplished na po tayo. Amen. Thank you, Lord God, for everything. We love you and we honor you. Thank you, Jesus. I got! Thank you, Lord. I got! I got!